Pozdrav svima, moje ime je Maja Morsi, a živim i radim na Novom Zelandu. Prije tačno 7 godina, a posle 4 godine pripreme materijala, recepata, istraživanja, snimljen je serijal koji je imao 60 epizoda, koji je trebao biti emitovan na nacionalnoj televiziji. Međutim, taj server na kome je materijal bio pohranjen je jednostavno nestao, hakovan, nismo baš sigurni šta se desilo i on je konačno nađen ove godine. Nažalost ne sve, ali ja sam odlučila da postavim ove epizode na YouTube iz više razloga. Iako gledajući s ove perspektive, tu ima dosta grešaka kako u mojoj priči, akcentu ponekada, u nekoj nekonzistenciji, čak imali smo i nekih recepata koje nam nisu uspeli na snimanju. Tu je bilo nekih problema u tehnici. Kada bi se sad to radilo sad ponovo, sve bi to bilo normalno, bilo drugačije, sad smo izreli pametniji i sa više iskustva, ali ja smatram da taj materijal treba biti objavljen i sačuvan od zaborava zato što je proizašao iz jednog velikog rada, jedne velike pripreme koju sam pre svega ja uložila i svih ljudi koji su došli i pomogli snimanju tog serijala i svih gostiju koji su bili tu. Na moj poziv i na moju veliku radost u serijalu su učestvovali Željka Srijemac, Bane Zakić-Zak, Maja Mačković, Danijela Pantić-Vlahović, Dejan Stanković, Momčilo Conić, Dušan Stevanović, Luka Mihajlović i nažalost u epizodama koje nisu pronađene bili su Dejan Maksimović-Maks, Miloš Mišković i članovi Asocijacije molekularne gastronomije, čiji sam ja bila predsjednik, Bojana Šukara, Uroš Zavarko, Miloš Zavarko i Josip Seke. Ovom prilikom bih htjela da se zahvalim sa ljudima koji su tada pomogli taj projekat, mali proizvođači i naravno ceo tim kuhinjice sa Dejanom Čavićem na čelu. Sljedećih godinu dana, jednom nedeljno ćemo objavljivati epizode od svih epizoda koje su ostale. Neke možda i ne bi trebali da objavimo, ali ja želim da podelim sve što se desilo tada, pa se možda jednog dana napravi neki bolji, moderniji i kompletniji serijal iz ove perspektive kad se gleda, ali međutim ja smatram da to što je urađeno je neko će pronaći nešto bar korisno, tako da jednom nedeljnom u sljedećih godinu dana očekujte novu epizodu sa novim ili gostima koji su već bili ili samo sa mnom. Šaljem vam tople pozdrave sa Novog Zelanda i nadam se da ćemo se uskoro i vidjeti u Srbiji, pa da vidimo kako je to bilo 2016. godine. Pozdrav! Molekularna gastronomija je nauka koja primenjuje znanja raznih nauka poput fizike, hemije, biohemije, elektrotehnike i tehnologije hrane kako bi objasnila šta se to zapravo dešava u hrani. Kada čujete termine u svetu molekularna gastronomija koja se povezuje direktno sa kuvanjem ili molekularno kuvanje ili molekularni kuvari, verujte, smrtno ćete uraditi ljude koji se time bave i koji su je izmislili. Hervé Dys, profesor Pariškog univerziteta, je izumitelj molekularne gastronomije i baš jedan od onih čije su knjige bila najveća inspiracija i moj najveći uzor. On je 1988. godine, na godine mog rođenja, napravio nauku koja je apsolutno pokušala i danas pokušava da objasni šta se to sve dešava u hrani dok je mi kuvamo. On na naučan način objašnjava zašto jaje bude isprženo, kako mi u stvari dobijamo boju na površini hleba, šta je u stvari majonez, da je to najpoznatija emulzija, a druga najpoznatija je naravno i mleko. Kako u stvari masti i voda ostaju zajedno, da ostanu kao jedna smesa, šta je to što ih drži zajedno i koje su to supstance koje se dodaju da bi naša jela bila savršena. Molekularna gastronomija je nauka, a svoje ime, da biste razumjeli šta je ona konkretno, je dobila iz dve različite oblasti. Molekularna kao nešto što objašnjava šta se dešava u hrani na molekularnom nivou, a gastronomija kao poznavanje hrane kroz celu svoju pripremu, konzumaciju, varenje i uopšte ceo posledicu koja hrana ostavlja na naš organizam.
Jer gastronomija sama po sebi nije samo priprema hrane. Ona je poznavanje, razumevanje namirnica, njihovog porekla, njihovog ponašanja, njihovog mešanja međusobnog i finalnih ukusa koje one daju, njihova konzumacija i na kraju balansiranje obroka koje pomaže i razvoju i zdravlju našeg tela. Tako da molekularna gastronomija daje detaljan uvid u ono šta se to dešava u namirnicama dok ih mi kuvamo, spremamo, sečemo. Postoje dve vrste denaturacije namirnica, znači šta je ono što se dešava sa namirnicama. Da bismo dobili jelo, namirnicu moramo transformisati, a to možemo raditi na fizički ili hemijski način. Sečenje je fizički način, na primjer, a hemijski je kuvanje, na primjer. Molekularna gastronomija za cilj ima demistifikaciju toga što se dešava unutar namirnica, odnosno objašnjavanje svih procesa i, znate šta, i razbijanje mitova. Na primjer, špagete, kažu svi, stavi malo zejtina ili ulja u vodu dok se kuvaju špagete ili bilo koja pasta. Ne. Trebate dodati sirće kako bi se pasta skuvala lepo i ravnomerno, a ulje ćete dodati kasnije kada prohladite špagete kako se one ne bi lepile. S druge strane, molekularna gastronomija je dala odgovor na dobijanje savršenih namirnica, poput jaje kuvano u suviju na 62,5 stepeni 45 minuta će imati savršeni kremasti ukus koji se ne može dobiti ni jednim drugim načinom i temperaturom. S druge strane, kada kuvate njoke, kažu njoke su kuvane kad isplivaju na površinu. Nije tačno. Ako njoke samo pritisnete malo, one će opet pasti na dno. Tako da postoje razni mitovi koji nemaju naučnu osnovu i koji trebaju biti istraženi i potvrđeni. I na kraju, molekularna gastronomija ima za cilj očuvanje tradicije, tradicionalnih recepata i prilagođavanje modernoj kuhinji i modernim potrebama društva, ne gubeći na ukusu i sastavu namirnica, već samo davajući na kvalitetu i izgledu. Supstance koje se koriste u molekularnoj gastronomiji su, naravno, hemijsko, zdravstveno i bezbednosno ispitane i nisu štetne po ljudsko zdravlje ni malo. I s druge strane, njihova količina se zna tačno koliko ulazi u jedan obrok. Dok se vi stvarno morate zapitati da li vi znate koliko supstanci unosite u svoj organizam regularnim korišćenjem hrane. Zbog toga u zadnje vrijeme imamo nenormalne epidemijske razmjere intolerancije na gluten, jer se gluten stavlja ne samo u hleb, već se stavlja od balzama za usta, od kobasica, od raznih proizvoda svakodnevnih koje ni ne znate da ih jedete u tolikim količinama i koje narušavaju naše zdravlje. Ali da li je to osnov, nepoznavanje onoga što jedemo, da odmah reagujemo? Molekularna gastronomija je zlo, to ne valja, to su takve predrasude na koje ja nailazim, a verujte, u svetu je vidite i sami, da možete pratiti trendove. Šta je to što je za nas dobro? Ono što za nas ne ostavlja posljedice po zdravlje. Kao takva, molekularna gastronomija već zauzima izuzetno visoko mesto u svetu. Kao i svuda, naravno, postoje kontroverze, pa je tako i CMC, takozvani karboksilmetilceluloza, imao dosta negativne komentare i uticaje po zdravlje. I naravno, ako koristite bilo koju supstancu, ponavljam, u visokim količinama dnevnim, pa naravno da će ostaviti posljedice po vaše zdravlje. Samo umereno. Uz malo kreativnosti i mašte i carska trpeza Nemanjića postaje živa. Oživljavamo je na najbolji mogući način, dajući joj onu svetlost kojom je ona toliko dugo zračila. Te vekove naše zlatne istorije ćemo pokušati da ovdje pretočimo kroz hranu i da pokažemo najbolje od nje. Prikazat ćemo je u najboljem ruhu
Jer danas kada živimo u svakodnevnici koja nije baš toliko zlatna i savršena, samo ćemo se setiti koliko smo veličanstveni bili, koliko možemo opet biti veličanstveni. Zlatno vreme srpske istorije, tog zlatnog perioda vladavine Nemanjića i cara Dušana je najveća inspiracija koju svaki Srbin treba da ima. Ono što treba da nas podstiče da budemo ponosni i da gajimo naš nacionalni identitet, da kroz naše pobede uvek veličamo naše pretke, dajući najbolje od nas i dajući zahvalnost za ono što su oni za nas uradili kako bi danas bili ovde. Uvek postoje teški periodi u istoriji nekog naroda. Postoje svakodnevice koje nas neumitno gaze i teraju da pokleknemo, ali prošlost koja je bila veličanstvena nam treba biti podstrek kako bi sutra budućnost bila još bolja. Nadam se da ćete uživati u serijalu isto onoliko koliko smo mi uživali praveći ovaj serijal. Dobrodošli u rekonstrukciju carske trpeze Nemanjića kroz modernističku kuhinju i molekularnu gastronomiju.